急日立をご利用のお客様にご案内いたします。特急日立13号仙台行きは強風の影響によりいわき駅と仙台駅の間で運転を取りやめます。特急日立13号をご利用のお客様にご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。Attention, passengers for the Limited Express Hitachi. The Limited Express Hitachi 13 bound for Sendai will not operate between Iwaki Station and Sendai Station due to strong winds. We apologize for any inconvenience to passengers using this service. 特急日立をご利用のお客様にご案内いたします。特急日立19号仙台行きは強風の影響によりいわき駅と仙台駅の間で運転を取りやめます。特急日立19号をご利用のお客様にご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。Attention, passengers for the Limited Express Hitachi. The Limited Express Hitachi 19 bound for Sendai will not operate between Iwaki Station and Sendai Station due to strong winds. We apologize for any inconvenience to passengers using this service. 特急いなほをご利用のお客様にご案内いたします。特急いなほは強風の影響により運転を取りやめております。特急いなほをご利用のお客様にご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。Attention, passengers for the Limited Express Inaho. Operation of the Limited Express Inaho has been suspended due to strong winds. We apologize for any inconvenience to passengers using this service.